हेलो स्टूडेंट्स आजिर वीडियो को समस्त को स्वागत। आजिर वीडियो आम +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो गणतंत्र विषय केतेगुड़ी एमसीक्यू प्रश्नर आलोचना करिबा। आमे पूर्व वीडियो रे 1 रु 15 नंबर जाए आलोचना करिथिले। आज 16 नंबर आलोचना करिबा। जो प्रश्नर उत्तर तुम कहि परिबो कमेंट्स मध्य लिखिबो एवं केतोटी प्रश्न उत्तर तुम ठीक दे पार्छ ताले जानि परिबो। ताले 16 नंबर प्रश्न देखिबा। निम्नोक्त मध्य किए प्रथमे नक्सल आंदोलन आरंभ करथिले? ए सुभाष घिसिंग, बी प्रकाश सिंह बादल, सी चारू मजुमदार, डी लालडेंगा। ठीक उत्तरटी किए कहि परिबो कमेंट्स लेख। किए प्रथमे नक्सल आंदोलन आरंभ करथिले? मु कहि दउछि उत्तरटी तुम तागरु कमेंट्स लेख। ठीक उत्तर हेबो ऑप्शन सी चारू मजुमदार। चारू मजुमदार प्रथमे नक्सल आंदोलन आरंभ करथिले। नेक्स्ट देखिबा। सतर नंबर प्रश्न गणतंत्र डेमोक्रेसी शब्दर उत्पत्ति केउ भाषार शब्द डेमोस एवं क्राटोस रु आसी अछि? ए लाटिन, बी इंग्राजी, सी ग्रीक, डी फरासी। ताले गणतंत्र बा डेमोक्रेसी शब्दर उत्पत्ति केउ भाषार शब्द डेमोस और क्राटोस रु आसी अछि? ताले ये जो ऑप्शन है चारिटी लाटिन, इंग्राजी, ग्रीक, फरासी कोटी ठीक उत्तर हम कमेंट्स लेख। तापर मु उत्तर कहि दउछि। ताले 17 नंबर प्रश्न उत्तर कौन हम? ऑप्शन सी ग्रीक। डिमोस आउ क्राटोस ये शब्द दुईटी ग्रीक शब्द अटे है। ग्रीक शब्दर उत्पत्ति यहाँ। ताले 18 नंबर प्रश्न देखा। निम्नोक्त मध्य केउटी परोक्ष गणतंत्र पद्धति नुहे? ए गणभोट, बी प्रतिनिधि शासन, सी विधानमंडल गुरुत्व, डी निरपेक्ष न्यायालय। केउटी परोक्ष गणतंत्र पद्धति नुहे? कौन हम? परोक्ष गणतंत्र पद्धति नुहे गणभोट। यहाँ उत्तर हम गणभोट पद्धति नुहे। प्रतिनिधि शासन परोक्ष गणतंत्र पद्धति अटे। विधानमंडल गुरुत्व रही आ निरपेक्ष न्यायालय एगुड़िक सब परोक्ष गणतंत्र पद्धति, किंतु गणभोट परोक्ष गणतंत्र पद्धति नुहे। परोक्ष गणतंत्र पद्धति गणभोटा कौन प्रत्यक्ष गणतंत्र रही है। ताले बर्तमान देखा 18 नंबर गला 19 नंबर। 19 नंबर देखा कौन अच्छी 19 रे आईन रो शासन केउ प्रकार सरकार लक्षण अटे? आईन रो शासन केउ प्रकार सरकार लक्षण अटे? ए एकछत्रवाद, बी गणतंत्र, सी अभिजाततंत्र, डी राजतंत्र। आईन रो शासन केउ प्रकार सरकार लक्षण अटे? ठीक उत्तरटी कौन हम? ठीक उत्तर हम गणतंत्र। गणतंत्र आईन रो शासन केउ प्रकार सरकार लक्षण अटे? गणतंत्र सरकार लक्षण अटे। 20 नंबर देखा। गणतंत्र एपरी एक सरकार जेउथिरे जनसंख्यार एक बृहत अंश सरकार रे भागीदार अटे यह किए कहिसंती? गणतंत्र एपरी एक सरकार जेउथिरे जनसंख्यार एक बृहत अंश सरकार रे भागीदार अटे यह किए कहिसंती? ए सिली, बी डाइस, सी ब्राइस, डी रूस। किए कहिसंती को देखिबा कमेंट्स रे शीघ्र लेख एई कथाटी किए कहिसंती। ठीक उत्तरटी कौन हम? मु कहि दउछि तुमे आगे कमेंट्स लेख जदि तुमको जणा अछि। ओके ताले कौन हम उत्तर? ऑप्शन बी डाइस। एटा डाइस कहिथिले हैला। नेक्स्ट देखिबा। एक क्वेश्चन प्रश्न 21 प्रश्न कौन अच्छी? 21 अच्छी गणतंत्र रे सार्वभौम क्षमता
ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନ କ୍ଷମତା କେଉଁଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ବି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ସି ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଡି ଜନସାଧାରଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନ କ୍ଷମତା କେଉଁଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଜନସାଧାରଣ। କ'ଣ? ଜନସାଧାରଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା କାହାର ଥାଏ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି ଜନସାଧାରଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା? କିଏ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା? ଏ ଜନ୍ ଲକ୍, ବି ବ୍ରାଇସ୍, ସି ରୁସୋ, ଡି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କିଏ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇପାରେ? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ, ଶୀଘ୍ର ଲେଖ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରେ? ଏ ବି ସି ଡି ଖାଲି ଲେଖିଦିଅ। ଏ ବି ସି ଡି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ, ରୁଷୋ। କ'ଣ ହେବ? ରୁଷୋ, ଅପସନ୍ ସି। ଠିକ୍ ଅଛି। 22 ନମ୍ବର ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 23ରେ କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ, ବି ଫ୍ରାନ୍ସ, ସି ଭାରତ, ଡି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍। କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ତାପରେ ତାର ଉତ୍ତର ସହଜରେ ଆସିଯିବ। କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଶୀଘ୍ର ଲେଖ କମେଣ୍ଟସରେ। ଏ ବି ସି ଡି କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ହେବ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍, ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍, ସେଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 24ରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜୀବନର ମାର୍ଗ ବା ପ୍ରଣାଳୀ? କିଏ କହିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜୀବନର ମାର୍ଗ ବା ପ୍ରଣାଳୀ? ଏ ରୁଷୋ, ବି ମାର୍କ୍ସେ, ସି ବ୍ରାଇସ୍, ଡି ଫାଗେଟ୍। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜୀବନର ମାର୍ଗ ବା ପ୍ରଣାଳୀ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର କମେଣ୍ଟସରେ। ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ, ମାର୍କ୍ସେ। କ'ଣ ହେବ? ମାର୍କ୍ସେ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ, ବି ଆମେରିକା, ସି ଚୀନ, ଡି ଭାରତ। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, କମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖ। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡି ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର, ଭାରତ। ଇଏ ହେଲା ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। 25 ପରେ ଦେଖିବା 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 26ରେ କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଏ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟ, ବି ଇଂଲଣ୍ଡ, ସି ଆମେରିକା, ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ। କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇପାରେ? ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖ। କ'ଣ ହେବ? କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ହେବ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟ। ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ? ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଭାରତ, ବି ଆମେରିକା, ସି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ଡି ପଦ୍ଧତିଗତ ଗଣତନ୍ତ୍ର।
प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम कौन कौटा ठीक उत्तर हो पारे ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी विशुद्ध गणतंत्र यहाँ हम उत्तर प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम है विशुद्ध गणतंत्र। तब देखा 29 नंबर प्रश्न 29 नंबर निम्नोक्त मध्य केउटी प्रत्यक्ष गणतंत्र एक उपादान नुहे ए गणभोट बी गणोद्योग सी परमादेश डी प्रत्याहार कौटा ठीक उत्तर हम केउटी प्रत्यक्ष गणतंत्र एक उपादान नुहे कौन उत्तर हम गणभोट गणोद्योग प्रत्याहार एगुड़िक तो प्रत्यक्ष गणतंत्र उपादान अटे किंतु यही जो ऑप्शन सी अच्छी परमादेश यहीटा प्रत्यक्ष गणतंत्र उपादान नुहे तेणु उत्तर हम ऑप्शन सी परमादेश। तब देखा 30 नंबर प्रश्न 30 नंबर कौन अच्छी 30 रे प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्थापिका व विधानमंडल द्वारा गृहीत आईन को जनसाधारण नागरिकों अनुमोदन पर प्रेरण कर व्यवस्था को कौन कहुए प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्थापिका व विधानमंडल द्वारा गृहीत आईन को जनसाधारण निकट को अनुमोदन पर प्रेरण कर व्यवस्था को कौन कहुए ए गणभोट बी गणोद्योग सी अध्यादेश डी जनसभा कौटा ठीक उत्तर हम कमेंट से सी लेख कौन कहुए कौन कहुए कौन कहुए ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए गणभोट कहुए जनसाधारण निकट को आईन गृहीत आईन को पठा जाए कहुए कौन गणभोट। ओके आज 15टी प्रश्न आलोचना कले 15टी प्रश्न तुम्हें केतोटी प्रश्न उत्तर दे पारिछ कमेंट से लेख जदि वीडियोटी भल लगे लाइक टे कर सांगसाथी सहित शेयर कर आईपरी वीडियो देखा चाहूले चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन क्लिक कर ताले परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन तुम पाखु सब आगे पहुँच। धन्यवाद जोटी था भल था सुखरे था। थैंक्स फॉर वाचिंग।